Donc il est bon, pour ce qui est d'Ivray, مثلا pour commencer, d'hiver, on va discuter des problèmes du club. Les premiers concernés à être informés, la situation du club chinois. Nous connaissons, je parle nous connaissons, c'est l'exécutif, c'est le bureau du FCO. On a subi une pression terrible. Surtout Nkini, en tant que président du CSA. Il y a des gens qui veulent ma tête. Nkini Midouhar Zagui, Odouhara pour travailler pour XY. Nkini dit bon Zagui, il dit bon les jeunes. Néanti au départ, répondre à Zidawaki, 3 fois. Et ce programming, l'Assemblée générale, personne ne vient. Personne ne vient, il se met. Il arrive bien, il arrive bien. D'ailleurs, je tiens à vous remercier encore une fois. Sinon, sans vous, les membres de l'Assemblée générale, le club ne sera pas relancé. Les gens, on Zrara, le club en 2012, il était en veilleuse, ou lèche. L'ex-président, il a gelé la saisonning, il dit là. Bon, tu regardes le fur, tu me regardes les détails, c'est son mandat, c'est sa gestion, c'est sa. De Bracaros. Tu n'y a d'Adara, que je m'adresse à ces gens-là. Ils étaient ordinaires, tranquilles. Et c'est des gens qu'on a sollicités. C'est des gens qui disent à chaque fois, on les sollicite pour qu'ils à l'UFCO. Mais non, ils préfèrent tirer et perturber. Il y a un point. Le PAPC, en pleine réunion, il a dit que je Bani Mouloud, je suis dans Mouloud. Il m'a même menacé. J'ai essayé pas tous les moyens que ça. J'ai essayé pas tous les moyens que ça, mais il y a le canon. Heureusement. Il était en train de nager dans de l'eau trouble. Est-ce que c'est une menace? Et je ne sais pas pour qui tu roules, pour qui tu travailles. La réunion, c'était la réunion, c'est pour voir les prévisions des clubs à chaque fois, le partage de la subvention. Il y aura une réunion de Prosit Ziterim, président des CSA FCO. Il m'a reproché, s'il vous plaît, je ne vais pas citer de nom. Et la réception, pourquoi j'ai fait monter X, pourquoi j'ai donné la parole X, et la réception. La réception est les dirigeants du FCO. Donc c'est à nous de décider. Avant la réception, j'ai une réunion en coulisses, tête à tête. Je qui reste avec le respect, c'est l'exécutif Nines, je qui a une somme, une subvention. Par respect, la réception est il faut que l'honneur revient à vous, l'FCO, l'exécutif unique. Donc, il faut que vous ayez des victimes, il faut que vous ayez donc, nous connaissons la salle, les gâteaux, tout ça. Et c'est à vous.
نكوني غير مثلا البيرو نزراوي غدياونا بوندون توت لاني نزراوي كيف دنيزنا توت لاني ما ودي في كان تماشوار ثاقين اكيد ندار موالك سيفا تذكر بيسي خير لا مشطوح ميسمو موالك حميد ذا غادي تسوا بالو ما يروح عليه صدام سداسيد il a contribué à l'accession du FC ايه ما يروح بالو فينا مول ديوايا لا بيتي كيحبس الماتش دونك يتسكع يا ولد الكلاب وتصور انا ويدي في كان مليون انا ويدي في كان لا تونو نكون يا ويدي في كان تماشوار ثاقين اكيد ندار كوني اصلا كوني قشي السيد il a aidé le FC il a contribué à l'accession du FC à la division honneur sur باش كني الدماغ لا في دو روتيني خدمه كلا ريسبسيون هذا روح حاجه شوارع مادام فيتي واقي مادام فيتي واقي نغاد كسا واقي نغاد خما واقي شنو دار واقي نكون لي ريسبونسابل دي كلوب نكوني غاتي خدمان نكوني غاتي جيري ريبونديغا زي لا ريونيون كاع دا غورس يقدر ريبوندير انت مثلا هم الدنيا شو سنير ناس لي كلوب باقيين ولي يديبوني اكس دي ايكرايك ناس يديبون دوار اذا مناكين اذا من ذا واضي بوينيف سي مالورو بولين دايره دي زواديا نا با دي كلوب نا با دي كلوب دي زواديا واضي لا دايره واضي سينو تو هاخ ما بو اكس ايكرايك انت غادي ورش يجي مشطح وكسر اش يقبونا لاش غادير الميزان اش يقبونا لاش غابيني دواله وياش اللي كلوب دونك يفو لي ريكوبيري شاكي دونك خما كاين بور اكس ايكرايك وخدم على بوليتيك خدم على بوليتيك مي كتربان دوي كتربان بس ديال لا بوليتيك سي بون واحد كاين هو شاكي افيك لا فولونتي لوين كي ويلي يغوسان قدام ديالنا نورمالمون سي الكلوب مي جو ترافاي با بور اكس ايكرايك اي جو ني با الطون دو فير دو لا بوليتيك مثلا اخامي وتجيخ كيف بابا هكاكي اخامي وتجيخ ام كان تروح لي الدنيا تخدم د لا بوليتيك لا غادي يسمونا صياده ولكن غادي يسمونا شي خدمه كاجي جيستوينو غير واحد كاين شو كاجي مغاره يمكن ساعه علي تشوف ولد اسماعيل روح غورس ناج لانفيت هذا هو زي البيرو هذا فيها شو كرزين شو تخدم ديال خوص مي اسمع تفتقروا شتي والسن قادر يروح بريزيدون هنا سانسومون مثلا تبغوا تفقروا ça a été même plus loin. Quand on dit là, j'ai pris une décision. C'est ma dernière saison. Mais il y a une année de monde. Mais c'est ma dernière saison. J'ai décidé. Les bureaux, on n'a pas encore discuté. Mais, besoin d'un point. باش تفكري سورديين باش تفكري البيرو باش تفكري الترونسبور يقدر يروح ترزيكاري الوغ كايني بور لانتيري دي جون بور لانتيري دي جون لي كلوب باقي وتفار كلوب نوطاجين كايني كي ماشي مسمار جحا بور لانتيري دي جون كي اضروحها مي الفيكسيو يقدر يوتر بون ما نو سمحتي نو سمحتي يا حميد نو سمحتي نو سمحتي خطا يقدر بلي ترونسبوريت مازال شحال كيخيكس جاي سيتي زوينه ديال بلومورات نروح غورس ونا في ريونيون كوزيس دو حمام بانسا اش قاعد مسيو بوسام مسيو الدوفان درعي اسماعيل ils ont parlé problème ça santé bancaire les chauffeurs brani sordiens tout batata on a programmé une réunion avec les chauffeurs le bureau Goussam Ramadan avec monsieur Khorsi Waki ils ont invité 5 chauffeurs Mkini Waki Goussam Ramadan il a même سميتو هنا عواس رمضان المستهام نهضر شتكان شو نفوض سيناريس مثلا تو تي ريغلي نخدم الديبلاسمون سون 1000 دينار هنا ذاك ديزيلوسي سيدسن 1000 دينار والشوفور ما يفا المكياس اللي برونشاج بار لو كلوب
au départ وين ناس النار كوني ماشي ديما كانوا ماشي روبانا حتى غادي يحبسن اشرك ولنا ديال رستوران نفرض سينا فكرت دو فور ترونسبور بعد ويا شي روح عباد ما نصحوش نفهموا ياش اشاك فوا مش تقارن كاين اسمها سون طونك بريزيدون شو obligé de solliciter نزقانيلا دوا ترونسبور نزقانيلا جو سوليسيتي البي تيزين تياتا يفكي ترونسبور جو سوليسيتي البي بنيغاران يفكي ترونسبور جو سوليسيتي بي سينا هو بادو يفكي ترونسبور ارثور ديت كان ترونسبور اش قال قياده ما تفلا سيزون يمكن يشوتي قام واحد يقرا دي فوا ما يكيش ترونسبور الى فشيو اسكي ترزيكايو مو تيكس تيكس اللي ترزيكاري يكشي في وراش على لون جون يمشطح اقير موبيليزي نركيزيسيوني ورد براي شاك فانيا براه ما غتساوي يمشطح هكي بو لي سينيور باش نتا تاعكم في لي كومينتيا روح راه تروز بي سي هكي خلاص لو دوموندي يتسكن بون ازكى ونسارا باسكو عرو طايت خدمه يزرو قامه راه كيقرا سير ليزيكسكورسيون دونك ليزيكسكورسيون زوان دراج شو هاد الدنيا القيده ماشي ديوكس كاع ماشي ديوكس واحد لا بيسيني ودو يشمت ناس ماشي واحد يروحها نيني يبوسا روحها غا كاع نظام ناس مي او نخوذم اسنا نوري نترو اسخما نوتر دوموند كي غاسي مشي السيكريتير كوم دابيتود خدمت كاشتي غاست سينيا غاست يبويت سيتي السيكريتاريا يموكي يدي برا شو زدينا يعني اسمي شو تيباني مثلا جي ديبوزي لا دوموند ترونسبور لا ريبونس نيس ويتي السنيان اسكو سي اون كيسيون ثاني انا يا ربي ويتي السنيان سيك بريزيدون ويتي السنيان ودا دار غرس وحال دوموندينز يا ما غريف لا الناس وكي سي البريزيدون اش قاي با ترونسبور كيف ما يحكي لو مير لو مير شنو عايز مثلا الكلوب باقي ماشي داياو الكلوب باقي شي لا دايري واضينا الكلوب باقي شي ويثير لونسان لي مومب لاسومبلي جينيرال باسكو زعما كي ديك الكلوب سمح لي حمد كاتك وحميد كيقيني عاود لا ديسيزيون هذا كيما لا سيزون مزيان افريل مزيان 5 ماتش اون سينيور 4 ماتش اون جون انكفو on va convoquer une assemblée générale extraordinaire. On va soumettre l'assemblée, ça vous de voir apparaître maintenant. Bon, cette saison, nous avions comme objectif principal pour l'équipe première le maintien et un classement honorable. Pour le maintien, c'est chose faite après notre dernière victoire à Dranmiza. Notre classement actuel à fin mars est la 8e place sur 15 équipes. 15 clubs que nous espérons améliorer d'ici la fin du championnat avec nos 2 matchs à domicile et avec 3 matchs à l'extérieur. Pour ce qui est de nos jeunes, nous sommes satisfaits de leurs résultats et du travail accompli en matière de formation. Le retard constaté dans la réception de notre stade nous a empêchés d'avoir de meilleurs résultats. De plus, nous n'avons même pas de domicile fixe, bureau. Pour répondre aux exigences administratives malgré nos maintes sollicitations auprès des autorités. Sans rentrer dans la polémique, nous déplorons le retrait de l'APC en matière de transport pour nos jeunes, ce qui a engendré des dépenses supplémentaires sur notre budget. Nos jeunes ont le droit au transport et ne doivent pas être pris en otage par n'importe quelle partie. Nous passons au classement du FCO, toute catégorie, à fin mars 2015. Les seniors sont classés 8e sur 15 avec 32 points. Responsable de section, Youn Bougnigara, c'est un entraîneur, Mened Karim, et M. Le Kadir Karim, maintien en division honneur. C'était grâce à eux que le maintien est. Je passe à la catégorie junior. Ils sont classés 2e actuellement. Toujours le même entraîneur, Mened Karim, qualifié en play-off. La catégorie cadet, 2e place.
sur 9 équipes. Hein. Je parle sur 9 clubs. Qui sont voilà, de 9. Ils sont classés deuxième. Toujours avec l'entraîneur Le Kadir Karim, qualifié en play-off. Les minimes, ils sont premiers, classés premiers. Entraîneur Hnous Malik, qualifié au play-off. Les résultats obtenus en senior sont mitigés. Nous espérons qu'avec la réception de notre stade, ils seront meilleurs. En jeunes, nous avons un potentiel, un réservoir important qui peut nous servir dans un proche avenir. Et enfin, pour terminer, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés, notamment les PAPC de Wadia, Tizin Telata, Aït Bouadou et Ougnigaran, pour leurs efforts en direction de nos jeunes, sans oublier M. Haroun Houssine, PAPWI de Tizi Ouzou, ainsi que la DGS de Tizi Ouzou. Et merci. Donc c'est tout le monde qui faut l'adoption du bilan financier. وخريكي. أمني بكر. بليت شنو هو يونا ما ميري